حياكم الله، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه جيده. جيتكم اليوم بوصفه هايله. Salut à tous, salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. Donc aujourd'hui, on va réaliser un gratin dauphinois. Donc un vrai gratin dauphinois qui veut dire sans œufs et pas de lait, plutôt de la crème. Il va être délicieux et surtout crémeux. Je vais le faire d'une façon très simple. Passons aux ingrédients et à la préparation. إذا اليوم نقسم معاكم وصفة تاع gratin تاع البطاطس ولا البطاطا. كما نقولوا حنا un gratin dauphinois ما لازمش يكون فيه البيض ولا حليب. نديرو فيه الكريمة ونديروه بطريقة سهلة يجينا لذيذ وكريمي، ما يجيش ناشف. نتبعوا غير الطريقة ونبداو بسم الله على بركة الله. Tout au début dans mon saladier, j'ai mis une grande cuillère de curcuma, une petite cuillère de poudre de noix de muscade qui est obligatoire dans notre gratin dauphinois. C'est elle qui va venir faire toute la différence. Sel et poivre selon le goût, 3 gousses d'ail, une petite cuillère d'huile d'olive et bien sûr la crème à cuisson de 35%. Pour 1 kg de pommes de terre, il nous faut 500 ml de crème à cuisson. Et je mélange le tout. بداية في البول تاعي حطيت ملعقة كبيرة تاع الكركم وملعقة صغيرة تاع جوز الطيب، نوع المسكاد ضرورية في الجراتان دوفينوا، ملح وفلفل أسود على حسب الذوق، 3 فروع تاع الثوم، وكذلك ملعقة صغيرة تاع زيت الزيتون، والكريمه تاع الطبخ. الكيلوغرام واحد تاع البطاطا لازمنا 500 ملل تاع الكريمه ونخلطو كلش. Avant de venir placer mes pommes de terre rondelles, j'ai huilé mon moule avec un peu d'huile d'olive et j'ai saupoudré avec la poudre d'ail, une étape qui est très importante pour que la pomme de terre qui est placée en bas aura aussi un bon goût. قبل ما نجي نسطح ولا نحط البطاطا تاعي، حطيت في المول شويه زيت الزيتون ورشيت بودره الثوم، هكذا باش البطاطا اللي تكون في الاسفل يكون عندها طعم كذلك. وهذه المرحله مهمه، مرات حاجه صغيره دير لنا كل الفرق في البنه طبعا. Et là, je viens placer la première partie de mes pommes de terre coupées en rondelles à la main. Un petit conseil, quand vous épluchez votre patate, bien sûr, il faut la laver, mais une fois coupée en rondelles, il ne faut pas la relaver. Juste bien sécher avec un essuie-tout pour garder son amidon et le gratin goûtera plus bon. Je mets mon liquide de crème sur ma première partie de pommes de terre, je rajoute l'autre moitié et je finis avec le liquide de crème. De cette façon. هنا نجي نحط كمية تاع البطاطا بعد طبعا ما قشرتها وقطعتها على شكل دائري كما راكو تشوفوا. نصيحتي تغسلوها كي تقشروها، بصح كي تقطعوها هكذا دائري ما تعاودوش تغسلوها باش تغارديو لها لاميدون والغراتان تاعنا يجي بنين. حطيت فوق الكميه الاولى السائل الكريمي ونزيد نضيف الكميه اللي بقات لي ونكملو بالسائل الكريمي كما راكو تشوفوا. Dernière chose, il me reste un peu de crème. J'ai ajouté une gousse d'ail, une grande cuillère d'huile d'olive et j'étale le dessus. Puis j'ai ajouté un peu de basilic. J'enfile au four à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes. إذا كما شفتوا الكريمة اللي بقات لي زدت فيها شوية توم وزيت الزيتون وطليت من الفوق. بعدها زدت الريحان البازيليك كما نقولوا حنا الحبق. ندخل الصينية في الفرن على 180 درجة مدة 45 حتى ل 50 دقيقة. كما شفتوا ما عمرتش الصينية تاعي باش ما تفيدناش الكريمة ونخلوه يطيب على 180 درجة.
Voilà notre gratin dauphinois prêt. On l'a fait d'une façon très simple, facile à réaliser, avec peu d'ingrédients, crémeux à l'intérieur. Je peux vous garantir que c'est un délice. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهاوليك الجراتان تاعنا جاهز، جا كريمي من الداخل ماشي ناشف، ودرناه بمكونات بسيطة كيما شفتوا بطريقة سهلة. أنا ضفتلو شوية جبن. نورمالمون الجراتان دوفينوا ما فيهش الجبن، ولكن انا الاطفال يحبوه هكذا وتقدروا ما تحطولوش. ان شاء الله تجربوا الوصفه بهذه الطريقه. ما تنسونيش في اللايك، وما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده، ودمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.